السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة ادعم نفسك بنفسك. الفيديو ديال اليوم غادي ندخلو فيه لا séquence 5 produire un fait divers, le manuel parcours, deuxième année collège. داخل في le cadre ديال la lecture, identifier les caractéristiques d'un fait divers, التعرف على مميزات حدث. Bien. نشوفوا le support. عندنا هنا العنوان: un mort et un blessé grave dans un accident de la circulation à Salé. عندنا هنا la signature et la date de parution. La map هي جريدة المغرب العربي، مغرب arabe presse، جريدة المغرب العربي. مزيان. عندنا هنا une illustration qui représente des secouristes qui emportent un blessé ou bien qui emportent un blessé à l'hôpital. Bien. Et là, le chapeau. Une personne a trouvé la mort, une autre a été grièvement blessée dans un accident de la circulation. يعني واحد الشخص مات، واحد آخر أصيب بشدة على إثر حادث سير. Survenu tout lundi matin. وقع صباح الاثنين au niveau de l'arrondissement باب سبتة à Salé. Apprend-on auprès des autorités locales. يعني هذه المعلومة جابتها لنا les autorités locales. Une voiture légère a percuté un poteau en béton armé d'un immeuble près du marché de gros des fruits et des légumes. سيارة خفيفة اصطدمت، دخلت في واحد البوطو. لو بيتون ارمي هو المسلح، الاسمنت المسلح ديال واحد العمارة بالقرب من سوق الجملة ديال الخضار والفواكه. كانوا فيها 3 passagers. L'un des 3 occupants du véhicule est mort sur le coup. واحد من دوك 3 الأشخاص اللي كانوا في السيارة مات في مكانه. Et un autre a été grièvement blessé. الآخر أصيب بشدة. Tandis que le conducteur a pris la fuite. في حين السائق فر أو هرب. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de cet accident. تم فتح تحقيق للتعرف على حيثيات هذا الحادث. مزيان. شوفوا j'observe et je comprends. J'observe le document ci-dessus, puis je complète le tableau suivant. La nature du titre. Est-ce qu'il est informatif, incitatif? Informatif هي تجيب لنا معلومة. incitatif هي مشجع أو يحث على فعل شيء. Donc c'est informatif, il y a la réponse. La source du document. قلنا منين جا هاد لو دوكومون؟ عندنا جا من لا ماب. نكتبو لا ام ا بي اللي قلنا هي مغرب arabe presse، جريدة المغرب العربي. Genre du texte: éditorial, fait divers, interview. Fait divers. Principale composante قلناهم كاين عندنا le titre, chapeau,
texte, image ou bien illustration, source. واضح. ندوزو للصفحة الموالية. Je lis l'article et je complète le tableau suivant. Question de référence. Qui, les personnages, quoi, le fait, où, le lieu, les conséquences, هما النتائج المترتبة على هذا le fait. Bien. Qui في لو تيتر شنو هو اللي مذكور عندنا في لو تيتر؟ غادي نرجعو لو تيتر غادي نشوفو مذكور un mort et un blessé. Donc on a dit un mort et un blessé. Le chapeau. Le chapeau, il y a personne qui a trouvé la mort et un blessé. On a aussi un mort et un blessé. Le texte, l'un des trois est mort. Il y a un mort et un blessé. نتوما في لا كلاس بغيتو تجاوبوا على داكشي اللي مكتوب في لو تكست اللي هو l'un des trois est mort, l'autre est blessé. Vous savez quoi? Maintenant, le fait, شنو هو le fait? Un accident. هنا تاهي un accident. وفي لو تكست راه عندنا شرحنا هاد لاكسيدون اللي هو une voiture légère a percuté un poteau en béton armé. Une voiture légère jusqu'à armée. واضح. ou المكان مذكور عندنا فقط كتبنا هنا في لو تيتر ا سالي. مزيان. لي كونسيكونس يعني النتائج اللي ترتبت على هذا الحادث un mort et un blessé. La même chose, un mort et un blessé. Tena, un mort et un blessé. شنو هو الهدف من هاد الطابلو؟ باش نعرفو بلي لو تيتر و لو شابو و لو تكست تعطيونا نفس المعلومات اللي تيهضروا على لو في ديفير. يعني الا قريت لو تيتر غادي نعرف راه شنو كاين في لو تكست، ولا قريت لو شابو اللي هو ان تكست كي ريزوم لو تكست غادي نفهموا شنو كاين في لو تكست. واضح. J'analyse la position du journaliste et en remplaçant le tableau suivant. Le journaliste a signé le fait divers. Non. Il exprime son point. هنا ما عندناش la signature ديال le journaliste، عندنا ديالنا لو نون ديال لو بيريوديك، يعني ديال الجريدة أو المجلة اللي دار فيها لو في ديفير. هنا عندنا فيه لا ماب. Il exprime son point de vue en employant les pronoms je, nous, vous, non. ما تعطيش الرأي ديالو حول هذا الحدث.
Il fait intervenir les victimes. واش طلب الشهادة تاع les victimes? Non. Il explique les faits. Oui. Il donne son opinion sur le fait survenu. Non. Il raconte un fait. Oui. Je précise ces informations principales sont situées au début. Oui. Au milieu de l'article. Oui. À la fin de l'article. Non. Je retiens. Un fait divers répond toujours aux questions suivantes. Qui, quand, quoi, où, comment, pourquoi. Il relate souvent un fait insolite. يعني الحدث تجاوبنا ديما على هاد الأسئلة هادو. يحكي دائما حدث غير طبيعي. واضح؟ Je m'exerce. Je lis l'article suivant et je relève dans le tableau ci-dessus des éléments ou bien les éléments qui répondent aux questions. باش ما نطولوش الفيديو غادي نخليكم تقراو هاد l'article وانا غادي ندوز مباشرة ندوزو لي ريبونس. داكوغ. Question. Qui منين جات عندنا هنا un ressortissant de Hong Kong يعني مواطن من هونغ كونغ. نقرا هاد لو شابو واحد تعطينا الريزومي. un ressortissant de Hong Kong a été arrêté. مواطن من هونغ كونغ تم القبض عليه par les services de douane de l'aéroport international de Casablanca من طرف رجال الجمارك في مطار محمد الخامس بالدار البيضاء en possession de 3700 fausses pièces de monnaie de 10 dirhams اللي كان بحوزته 3700 قطعة مزورة من فئات 10 دراهم. بيان. دونك شنو هي لا ريبونس اللي بتكون كي un ressortissant de Hong Kong âgé de âgé de 25 ans. مزيان. quand يعني متى عندنا في لو تكست عندنا jeudi. quand jeudi quoi يعني شنو هو لو في شنو وقع jeudi a été arrêté par les services de douane par les services de douane. Oui, ou à l'aéroport international Mohamed V de Casablanca. Pourquoi يعني لماذا تم القبض عليه pour
trafic de fausses pièces de monnaie de 10 dirhams. مزيان. La consigne B, je cherche un fait divers dans un journal, soit papier ou électronique, et je complète le tableau suivant. يعني غادي نقلبوا على واحد لو في ديفير إما في الجريدة أو إما في الانترنت، ونجبدو لي كومبوزون ديالو اللي قلنا شنو هما لي كومبوزون: لو تيتر، لو شابو، لو تكست، ليلوستراسيون، لا سورس. ونحاول نجاوب على هاد لي كيسيون: كي يعني لي بيرسوناج، كوا لو في اش وقع، او فين وقع لنا الحدث، كون متى وقع الحدث، لماذا وقع هذا الحدث، كيف وقع الحدث، والنتائج المترتبة على هذا الحدث. واضحة؟ نتمنى يكون كل شيء واضح. ميرسي بوكو، et à la prochaine إن شاء الله.